की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। यूं कह दिया ये तो मेरी बहन है, और सच्ची बात है वो हाराने अकबर की लड़की हजरत सारा, वो चचा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, कोई झूठ नहीं है इसमें। लेकिन दो चीजें हो गई। कहने लगे मुझसे मेरी कौम ने कहा चलो ईद मनाने, मैंने कहा सितारों को देखने के बाद, क्योंकि इनकी कौम सितारा परस्त थी, नजूमी थे। कहने लगे मैं तो बीमार हूँ, इन्नी सकीम। और उसके बाद जो वो सारा वाकया 17वें पारे में लिखा है, यूं हुआ, सबके काट दिए नाक कान, और बड़े के गले में जो है लटका दी बड़ी जो है कुल्हाड़ी। और वो आने के बाद देख रहे हैं ये क्या तमाशा हो गया, तो किसी ने पूछा क्या किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लंबी तफसील बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा आपने किया है, फरमाया बल फ़अल कबीरुहुम, इनके बड़े ने किया होगा, पूछ लो। अब सारे गुमनाम परेशान कि ऐसे जो है बुतों की इबादत करते हैं जो बोलते भी नहीं, क्यों करते हो। कहने का मतलब तो ये था। तो इन तीन बातों की तरफ इशारा करेंगे और माजरत कर देंगे, मैं नहीं कर सकता। और इस जालिम बादशाह ने इसके बावजूद हजरत सारा पर हाथ डाला। अल्लाह अल्लाह है, कुरान में आता 18वें पारे में, पाक दामन औरतों को पाक दामन मर्द मिलेंगे, और गंदी औरतों को गंदे मर्द मिलेंगे, और गंदे मर्दों को गंदी औरतें मिलेंगी। मानव पढ़े यूं कि जैसे ये हाथ डालता गंदगी के इरादे से, का हाथ बंद हो जाता, फिर ये तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता, माफी मांगता, दोबारा सही हो जाता। मुकर्रर बार इसने हज़रत सारा पर हाथ डाला है, तो यह खबीस आजिज होकर कहने लगा ले जा इसको। हज़रत हाजरा की तरफ इशारा किया, ये भी मनहूस अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये भी ऐसी है। तो बादशाह की लड़की है, पहले बादशाह की, ले जा। मैं जब इसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ इसको भी यही कैफियत तारी हो जाती है, मुझे ये मशलूल करा देती है, मुझे जो है ये बेकार करा देती। ले जैसे ये तेरी खिदमत करेगी। आदमी हक पर रहे, गालिब रहे, अल्लाह इसकी इज्जत की, इफ़्फ़त की हिफाजत करने का वादा कर चुके हैं। आदमी कायम रहे, बातिल हालात आएंगे, बातिल शक्लें आएंगी, बातिल सूरतें आएंगी, लेकिन आदमी जमा रहेगा, मदद तो आकर रहेगी। 360 निकाल दिए जाएंगे इशारे से, लेकिन आदमी को जमना पड़ेगा, पहले दिल का बातिल निकालना होगा। तो बहर कैफ हजरत सारा खींच लाई हजरत हाजरा को। ये है पाक दामनों के लिए पाक दामन। इससे खानदान नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है। ये लंबी तफसील है। तो हजरत इब्राहिम माजरत, जाओ तुम मूसा के पास, क्यों, वो कलीमुल्लाह हैं। ये मकाम किसी को भी नहीं मिला मुबाशरतन बात करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लोग माजरत करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैं नहीं कर, माजरत की वजह तो नहीं लिखी, लेकिन वो ये माजरत करेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। जाओ तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वो अल्लाह की रूह है, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया है। किसी की माँ का नाम कुरान में नहीं है, सिर्फ इनकी माँ का नाम मरियम कुरान में है। आप तलाश करें कुरान में, किसी का नाम नहीं मिलेगा, इनका 34 जगह मिलेगा। बहर कैफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर देंगे, क्यों, मेरी पूजा की गई और मेरे अम्मी की पूजा की गई और खुदा को हमारे साथ जोड़ दिया, मेरी हिम्मत। हालांकि इनमें इनका कोई दखल नहीं। क़यामत में अल्लाह पाक पूछेंगे माँ तुमने कहा था इनको। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7वें पारे में साफ कहते हैं, माँ कुल्तु लहुम, नबी जी कहेंगे मैंने कुछ नहीं कहा सिवाय उसके जो आपने मुझको। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इनको सजा दें, ये आपके गुलामते हैं, और आप इनको माफ कर दें तो आप तो कादिर मुतलक हैं। आपको कौन पूछेगा। ये आयत पढ़ के सुनाएंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
माजरत से माजरत कर देंगे कि मैं नहीं कर सकूंगा सिफारिश, तुम जाओ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो हैं जो सिफारिश कर सकेंगे। रहबरी 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 से रहबरी। तीनटा कथा हजरत फिर हुजूर के पास भेजा जाएगा। सारी उम्मत की नजर अल्लाह के नबी पर होगी। अल्लाह के नबी बहुत मेहरबान, बहुत करीम, अल्लाह की जनाब में, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने के लिए अपने आप को सजदे में ले जाएंगे। लंबा सजदा करेंगे। बादशाह बुखारी ने लिखा है इतना लंबा सजदा करेंगे उसको कामिल 1 हफ्ते का सजदा। अल्लाह बुखारी लिखते हैं 1 हफ्ते का सजदा करेंगे अल्लाह के नबी लंबा। अल्लाह को रहम आएगा बंदों पर। जब आदमी खुदा के आगे झुक जाता है, अल्लाह के आगे ये झुकता है, इसको बुलंद किया जाता है। इसे पाक माता। एक फरिश्ता पेशानी के पास रहता है 360 फरिश्तों में से या 160 फरिश्तों में से, और वो पेशानी के पास क्या करता है? आदमी तकब्बुर करता है तो इसको नीचे कर देता है, और अगर ये तवाज़ो इख्तियार करता है यरफ़अहुल्लाह, अल्लाह इसको इज्जत देते हैं, इस फरिश्ते के जरिए इसकी पेशानी को बुलंद कर देते हैं। तवाज़ो चाहिए तो इज्जत मिलेगी, और अगर तजब्बुर और तकब्बुर चाहिए तो जिल्लत मिलेगी। यूं कहें अल्लाह के नबी तो सजदे में जाएंगे, लंबा सजदा। खुद अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा या मोहम्मद, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, जो तुम सवाल करोगे पूरा किया जाएगा। चुनाचे अल्लाह के नबी की सिफारिश पर सारी खलकत का और सारी इंसानियत का आज हिसाब शुरू होगा। ये कठिन घड़ी, ये मुश्किल वक्त आ रहा है। अल्लाह के नबी का ताल्लुक काम आएगा। अल्लाह के नबी किसी का रास्ता नहीं दिखाएंगे, दर्जा बदर्जा है। इस सारी गुफ्तगू से ये बात भी मालूम हो गई, हम एक दूसरे का एहतराम करें। ये नहीं सारा फैसला खुद ही कर दें, हम एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की मरवत, एक दूसरे की जो है हुकूक की पहचान। ये नहीं सब कुछ मैं ही मैं हूँ, नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करके अल्लाह को मनाएंगे। ये वक्त आ रहा है, इस वास्ते हम तो अल्लाह के नबी का इश्क, अल्लाह के नबी का ताल्लुक पैदा करें। और ताल्लुक के लिए सबसे बड़ी चीज है उनकी मेहनत को और उनकी दावत को और उनकी जिम्मेदारी को हम लेकर काम में अपने आप को खपाएं और लगाएं। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তাল্লুক আর সম্পর্ক হবে। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कहीं आग लग रही हो, मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़ के पीछे फेंक रहा हूँ ताकि जले नहीं। ये गश्त, ये मुलाकात, ये तश्कील, ये 3 दिन की तश्कील, ये महीने की तश्कील, ये लोगों को आग से बचाने की मेहनत है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप इस दावत के नक्लो हरकत से, इस चलत फिरत से क्या चाहते हैं? इरशाद फरमाया, मैं ये चाहता हूँ जो मरने के बाद समझ में आएगा हर एक को, वो दुनिया में समझ में आ जाए। आप 21वां पारा पढ़ के देखें, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना, जब ये मुजरिम लोग अपने जुर्मों को देखेंगे, अपने कसूरों को देखेंगे और ये सर झुकाए हुए होंगे तो यकीन करेंगे हमने सुन भी लिया, देख भी लिया, अब हमारी दरख्वास्त है आपका हमको लौटा दीजिए। लेकिन दस्तूर खुदाबंदी ये है, जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा वो नहीं आएगा इल्ला ईसा। वो भी क्यों? अगर मौत के रास्ते से कोई जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र में बगैर मौत के गए हैं, निजाम खुदाबंदी से गए हैं, इसमें वापस लाया जाएगा 7 साल के लिए, और शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और पूरी दुनिया में कुरान से फैसला करेंगे। वयक्तुल दज्जाल, और दज्जाल को खत्म करेंगे। वयुकस्सिरु सलीब, और सलीब को तोड़ देंगे। फैसला इंजील से भी बस भर मेहनत के साथ अल्लाह के नबी के काम को काम, ये मेरा काम।
یہ میرا کام ہے مارے مارے پھرنا، گشت کرنا، ملاقات کرنا، ہر ایک کو آگ سے بچانا، ہر ایک کو جہنم سے بچانا۔ اب دو خوشامدوں کا نام کام ہے۔ سچی بات یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ساری زندگی یہود نے ولد الزنا بتایا، لیکن جبریل امین اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل 33 سال رہے۔ کسی نبی کے ساتھ اتنے لمبے عرصے نہیں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر چند ملاقاتیں کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے چند ملاقاتیں کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملاقات کی ہیں، اور مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ علماء نے اس کی گنتی لکھی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بعد تھوڑے دن آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ دن آئے، لیکن آئے تھوڑے دن، رہے مسلسل 33 سال۔ کیا ہے یہ؟ عرض کرنا یہ ہے، دعوت کے کام کی بنیاد پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کی بنیاد پر سخت ترین حالات آئیں گے۔ اللہ ایسے نکال لیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا کہ قتل کرنے والے پر مشابہت ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ صبح کو یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ عیسیٰ ہے وَأَيْنَ صَاحِبِي، ہمارا ساتھی کہاں گئے؟ اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اللہ پاک ایسی جگہوں سے مدد دکھائیں گے جہاں سے سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ دعوت کے کام کے کرنے والے کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کے پاس آیا اللہ کا پیغام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی تو بہت جگہ کہتے ہیں، لیکن رسول 2 یا 3 جگہ کہتے ہیں۔ اے رسول جی، آپ اپنا وہ پیغام جو خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور آخر میں خوشخبری سنا دی، اللہ کے نبی کے واسطے سے ساری انسانیت کو سنائی گئی کہ قرآن کا مورد خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ یوں فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، نبی جی ہم بچائیں گے آپ کو لوگوں سے، لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں کر پائے، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں کر پائے، اور ساری دنیا کچھ نہیں کر پائی نبیوں کے ساتھ۔ یہی قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، ہم بچائیں گے آپ کو لوگوں سے۔ یہ قیامت تک ہر دعوت کے کام کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پیغام ہے۔ جو دعوت کا کام کرے گا وہ اللہ کی بچت میں اور حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں رہے گا، جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا سستی مت کرنا ذکر میں، ہم دیکھیں گے، اسمع و ارا، ہم سنیں گے بات کو اور ہم دھیان دیں گے بات پر جو کہا جائے گا۔ ہر داعی جب دعوت دیتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے۔ کوئی کہیں بھی کام کرے گا وہ اللہ کا پیغام پہنچا، وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہے۔ اللہ بیوی کے شر سے بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ بیٹے کے شر سے بچا لیں گے، نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ باپ کے شر سے بچا لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ ساری قوم کے شر سے بچا لیں گے، اللہ کے نبی کو بچا لیا۔ اللہ ہے اصل جو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے گا، اللہ ہے اس کے حامی۔ تھوڑی دیر میں بدل دیں گے۔ 8 سال میں مکے کی کایا بدل گئی، مکے کی کیفیت بدل گئی۔ جو نکال رہے تھے وہ نکالے جانے والے بن گئے۔ یہ تو باولے ہیں، باولے منافقین، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، باعزت لوگ نکال دیں گے ذلیل کو۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ باعزت کون ہے اور ذلیل کون ہے، خود بے عزت ہیں، دوسروں کو سمجھ رہے ہیں۔ دعوت کے کام کے کرنے والے اللہ کی حمایت میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نصرت میں۔ شرط ہے کام کرے۔ ہم سب اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے کام میں لگیں گے، واقعتاً خدا پاک وہاں سے مدد دے دیں گے جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کام خدا کا ہے، اس لیے خدا کے کام کو، اللہ ہی کے کام کو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔
করা থেকে, মানুষের ক্ষতির থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে হেফাজত করবে। یہ نعرہ بازی جو تم کرتے ہو نا، یہ کوئی فکر مندی کی علامت نہیں ہے. دل سے کہو کہ ان باتوں پر عمل کرو. نعرہ تکبیر یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی یہ شور مچانا تم سمجھتے ہو کہ بہت سمجھداری سے ٹھیک ہے، اپنے ارادے سے یوں کہو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، سچی ہے بات، لیکن یہ کیا شور مچاتے تم؟ ভাই আপনারা শুরু করবেন, আমি যাই করি না করি, বুঝছেন তো? এই আপনারা সুবহানাল্লাহ কইেন না জোরে, আমি যা কই আপনারা কইেন না। اس وقت کے سبحان اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے کیا ارادہ کرو، ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان پر قائم ہونا ہے، سبحان اللہ، ان پر ارادہ کرے آدمی. یہ تھوڑی بس سبحان نکاح کا وقت اللہ. دیکھا کسی کو شور بچاتے ہوئے. آپ لوگ جو ہے مزاج بدلو، سننے کی چیز سنو، عمل کرنے کی چیز سنو. تو وہ بیان کرنے والا بھی بہت خوش ہو جاتا، بہت لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. بھائی پتہ لگ جائے گا آخر میں 4 مہینے کی تشکیل جب ہوگی، دوسرے سال کی ہوگی. اصل تو بھائی کام کے لیے تیار ہو. درخواست ہے ভাই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলার পরিবর্তে ওই এটাই হলো দাওয়াতের মেহনতের খুশুসিয়াত। দোস্ত, দাওয়াতের মেহনত করবে তো আল্লাহর সাথে হবে, আর বাতিলকে আল্লাহ পাক দূর করে দিবে। کام کرتے کرتے حالات آئیں گے، اپنوں سے بھی آئیں گے، پرایوں سے بھی آئیں گے. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا سورہ نور کو 18ویں پارے میں حضرت عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، اور کچھ مخلصین مرد بھی لگا رہے ہیں، کچھ مخلص عورتیں بھی لگا رہی ہیں. حضرت زینب بنت جحش بچ گئی اور ان کی بہن پھنس گئی. بعض مخلصین کی طرف سے بھی آئے گی ناگواری، لیکن دائی تو اتنا تحمل کرے کہ اس تہمت کی وجہ سے حضرت عائشہ تو بیمار ہو ہی گئی، اللہ کے نبی بھی پریشان. تہمت لگی ہے اور 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، آپ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا عمر ایسی غلطی عمر عائشہ سے ہو گئی؟ فرمایا نہیں جی، آپ کے مبارک جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ایسی گندی عورت آپ کے گھر میں کیسے آ جائے؟ ساتھی اتنی حمایت کرے ساتھی کی. حالات آیا اور حالات میں آدمی ساتھی کا ساتھ چھوڑ دے، یہ باولاپن ہے. حضرت عمر نے صاف کہا اے اللہ کے نبی جی، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ آپ کے گندے کیڑے آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتے، ایسی گندی عورت آپ کے گھر میں ایسے یہ نہیں ہے ایسی. اور آپ نے پوچھا حضرت اسامہ سے، کیونکہ وہ گھر کے آدمی تھے، اے اسامہ عائشہ سے ایسے ہو گئی؟ لکھا ہے بخاری شریف میں، حضرت اسامہ نے کہا آپ تو بریرہ سے پوچھ لو جو ان کی باندھی ہے اور خادمہ ہے، وہ بتائے گی صحیح بات. اور اللہ کے نبی جی ہم تو خیر جانتے عائشہ کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی شر نہیں جانتے. اور یوں کہا آپ بریرہ کو بلا کے پوچھ لو. حضرت بریرہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی جی یہ بھولی عورت ہے، یہ بھولی ہے، بھولی کہ آٹا گونتی ہے، اسے ڈھک نہیں پاتی، اور محلے کی بکریاں اور گھر کی جو بکریاں کھا جاتی ہیں. یہ ہنتا ہے، ہنتا، بہت سیدھی اور بھولی لڑکی ہے، کم عمر ہے، لیکن یہ اب اس میں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق اکبر کیا عائشہ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے یوں کہا اے اللہ کے نبی جی جو آپ کا خیال اور یقین ہے وہ ہے، جو آپ اگر اس کو گنہگار سمجھتے ہو میں بھی گنہگار سمجھتا ہوں، اور اگر آپ اس کو پاک سمجھتے ہو میں بھی پاک. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے. دوسرے موقع پر حضرت ابو بکر نے کہا تھا ارے زنا تو کبھی ہماری جہالت میں بھی نہیں ہوا، کہ جائے کہ اسلام میں، لیکن یہ ہے وہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جو آپ کا وجدان، جو آپ کا خیال، جو آپ کا یقین وہ میرا خیال. مجھے تو ضمنی باتیں تھی، اصل تو اگلی بات کہنی ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے یہ سب سے بڑا بیڑا اٹھایا ہے، سب سے بڑا جو ہے تہمت کا جھنڈا اس نے اٹھایا. اس کا وفات کا وقت آ گیا. حضرت عائشہ کی تہمت کے کچھ ہی دنوں بعد تو ان کا بیٹا عبداللہ آیا
آئے کہنے لگے نبی جی آپ اپنا مبارک کرتا دے دیجئے تاکہ میں ابا کو پہنا دوں اور اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے، اور آپ میرے ابا کی نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نے وہ تہمت والا واقعہ یاد نہیں رکھا، فرمایا نماز بھی پڑھا دوں گا کرتا بھی دے دوں گا، لیکن یہ بھول گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی خود ہی تشریف لے گئے اور عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتار دیا۔ آپ نے نکلوایا، گھٹنوں پہ رکھا، منہ سے تھوک ڈالا اس کے منہ میں۔ دائی تو اتنا جھکے گا، اتنا قریب ہوگا، اور اس کو کرتا پہنایا۔ اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ نماز نہ پڑھائیے، لیکن اللہ کے نبی نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر کی 21 موافقات میں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے خلفاء کی تاریخ میں لکھا ہے، 21 موافقات عمر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر منع کر رہے ہیں آپ نماز نہ پڑھو اس منافق کے پیچھے، لیکن آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد قرآن کی آیت آ گئی، آپ کبھی بھی ان کی نماز نہ پڑھائیے اور ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے۔ مجھے تفصیل نہیں سنانی اور تفسیر نہیں بتانی، مجھے تو اتنا نقطہ سے عرض کرنا ہے۔ دائی تو اتنا تیار ہو جائے کہ حضرت رسول پاک عبداللہ بن ابی کی ساری شرارتوں کو بھول گئے، نماز جنازہ پڑھا رہے۔ لکھا ہے علماء نے سینکڑوں ہزار ان اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کی قوم کے، اس کی برادری کے سینکڑوں ہزار لوگ مسلمان ہوئے آپ کے کریم اخلاق سے، کہ ہمارے سردار نے بے وقوفی کری لیکن اللہ کے نبی کریم۔ تو گشت میں، ملاقات میں، خروج میں کوئی گستاخی ہمارے ساتھ کرے گا، ہم یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ ہم تو کریم بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارا مزاج جو ہے اپنے نبی کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، کریمانہ۔ دائی ساری ناگواریوں کو بھول جائے، کس نے مجھ کو کیا کہا۔ بہت ساری زندگی ایسی ہے جو ہم کو ساری پڑھنی پڑے گی دعوت کے کام میں چلنے کے لیے، ورنہ ناگواریاں قدم قدم پر، بول بول پر، نظر نظر پر آئیں گی۔ اس لیے ہمیں تو سب جھیل کر چلنا۔ پھلدار درخت سے دیکھو، اینٹ مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، اور ہم اس کو لاٹھی چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو سیب، لو سنترا، لو کیلا، لو ناشپاتی، لو انار۔ ہم کو لوگ بد دعائیں دیں، ہم لوگوں کے لیے دعائیں دیں۔ لوگ ہم کو گالی دیں، ہم ان کو سیب دیں۔ جی اللہ کے نبی اپنے ستانے والوں کے لیے کریمانہ اخلاق سے، کریمانہ برتاؤ سے دعا دے رہے۔ کل آپ نے سنا حضرت اکرمہ کے لیے آپ نے کتنا اکرام کیا۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، ورنہ اس امت کا دجال ہے، اس امت کا فرعون ہے۔ تو ہم تو سب کے ساتھ اخلاق، نرمی سے، سنجیدگی سے، پر برداشت ہے۔ آ گئی برداشت، ہو گیا کام، نہیں آئی برداشت تو سیکھنی پڑے گی۔ دعوت کے کام کے لیے برداشت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں ہر گاڑی کا پیٹرول ہوتا ہے، کسی کا ایندھن کچھ، کسی کا ایندھن کچھ۔ دعوت کے کام کا ایندھن ہے تحمل، برداشت۔ حضرت بہت تفصیل سے اس موضوع پر کہتے رہتے ہیں داعی کے لیے ایندھن کا درجہ ہے برداشت۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم۔ امر کا صیغہ ہے، امر تو وجوب کے لیے آتا ہے اور بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا دعوت کے کام میں صبر، برداشت، دعوت کے کام میں عفو، دعوت کے کام میں درگزر، دعوت کے کام میں دعا بیان کرنے سے نہیں ہوگا، ہم تو جھیلتے چلے جائیں گے۔ دعوت کا کام جھیلنے کا۔ جی میرے دوستوں کرو خبر ساتھ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قصہ لکھا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند صفات سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات سے مراد 30 صفات ہیں۔ علماء لکھتے ہیں 30 صفات ہونی چاہیے داعی میں۔ اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فَأَتَمَّهُنَّ، 30 کی 30 صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جا رہی ہیں۔ التائبون سے لے کر 10 صفت
التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. دائی میں یہ 10 صفت ہونی چاہیے. میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ آپ بتا دیں. ভাই আমার দোষ নাই, হযরত বলতেছেন তোমরা আমারে কিছু কয়ে দাও, আমার তো মুখস্থ নাই। এই জন্য হুজুর বলতেছেন যে দায়ীর যে সিফাতগুলো হবে এটা আল্লাহ জাল্লা শানু কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন। দায়ী সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি মস্ত বড় দায়ী ছিলেন, উনি ওনার সিফাত আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করতেন। ওই যে কোরআনের ওই আয়াতটা ইযিবতালা ইব্রাহিমকে এরকম কালিমাতিন ফাতাম্মাহুন্না, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন সিফাত দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন। এখানে পরীক্ষার বিষয় না, বলকে আল্লাহ পাক এই সিফাতগুলো ওনাকে বলছেন, আর ওই সবগুলো 30টা সিফাত আল্লাহ বয়ান করতেন। এই 30টা সিফাত পরিপূর্ণভাবে আলা ওয়াজহিল আতাম ও আকমাল, পরিপূর্ণভাবে এই গুণগুলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ভিতরে বিদ্যমান ছিল। মেরে দোস্ত, এজন্য দায়ী যে হবে সেরকম ভাবে এই সিফাত আলা হবে। সিফাতের সাথে নবী আলা, সিফাতের সাথে নবী আলা তাওয়াতুস করা। বলে যে দায়ী সিফাতের গুলো এই আয়াতের মধ্যে 10টা সিফাতের কথা বলা আল্লাহ পাক বলতেন। বলে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি ছিলেন? তাইবুন ছিলেন, তওবা করনে वाला ছিলেন, আর আল্লাহর দিকে ইনামত করনে वाला ছিলেন, তাই রোজা রাখনে वाला ছিলেন, সাইহুন ছিলেন, এই দিনের জন্য এরকম সবর করতেছিলেন। উনি এরকম ভাবে আমিরুন বিল মারুফ ছিলেন, সৎ কাজে আদেশ করতেন, অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। বলে যে এরকম ভাবে উনি ওনার মধ্যে এই সমস্ত সিফাতগুলো, তওবার সিফাত, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার সিফাত, এরকম ভাবে সিদকের সিফাত, আমানতদারির সিফাত, এরকম ভাবে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সিফাত, এরকম ভাবে 10টা সিফাতের কথা এই জায়গার মধ্যে বয়ান করতেন। পুরা কোরআন কারিম যদি এরকম ভাবে খুলে খুলে দেখা যায়, পুরা কোরআন যদি মুতালা করা যায়, তো মুতালায়ে কোরআনের দ্বারায় বলে যে কোরআনের মধ্যে যদি গবেষণা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানু 30টা সিফাত ছিল। উনি এই সবগুলো সিফাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পাস করেছেন। এই সিফাতগুলো ওনার জিন্দেগিতে এনে এরপরে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেছেন, যার কারণে আল্লাহ পাক ওনাকে এই উম্মতের বাবা বলেছেন, এই উম্মতের আব্বা হয়েছে উনি এই সিফাতগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে। এই জন্য দাইয়াদের দাওয়াতের এই মেহনতকে দাওয়াতওয়ালা সিফাতের সাথে করা, নবীওয়ালা মেহনতকে নবীওয়ালা সিফাতের সাথে, যেগুলো কোরআনে বর্ণনা করেছেন ওই সিফাতের সাথে তাবলীগের মেহনতকে করা। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम बहुत इबादत करने वाले। हजरत आयशा कहने लगी, नबी जी आप तो बख्शे बख्शाए, फिर इतनी इबादत क्यों फरमाया? मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? इबादत 3 लफ्ज बयान किए कुरान ने, अल आबिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून। रुकू से भी मुराद, सजदे से भी मुराद नमाज और रोजा और मुतलक इबादत। दाई आबिद हो। दाऊद अलैहिस्सलाम रात को तन्हाई में पहरे के साथ इबादत करते। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हम जिंदगी देखेंगे, एक दिन रोजा रखे, एक दिन इफ्तार करे, ये सियाम दाऊद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कोई काम आता नमाज पढ़ते, और जब कोई काम हो जाता शुक्र अदा करते, अल्लाह ही ने करते। दाई का मिजाज शुक्राना हो, दाई का मिजाज इबादत का हो, और सबसे बड़ा काम है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों को बुराइयों से रोकना हिकमत के साथ, लोगों को भलाई के काम पे लगाना हिकमत के साथ। हमारे हज़रत फरमाते रहते हैं, ये गश्त, ये दावत का काम, ये अमली मेहनत है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की। एक एक को हम इस काम पे लगाना चाहते हैं। जब ये नमाज में लगेगा तो बुराई से बचेगा, जब ये दावत से में लगेगा तो इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये अपनी तस्बीहात पूरी करेगा इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये कुरान पढ़ेगा तो ये नबी वाली तरतीब पर कायम रहेगा। हम तो इन सिफात के आदमी बनेंगे। ताइफ के लोग आए, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे हैं, बेतकल्लुफ हो दाई, हाकिम ना हो। क्योंकि आपसे पूछा, आज आप देर में आए, आपने कोई साकिताना जवाब, कोई इल्जामाना जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया सामने वाला बेचैन हो जाए, इत्मीनान का जवाब, तसल्ली का जवाब। यूं फरमाया, मैं कुरान पढ़ रहा था,
मुनासिब नहीं समझा उसको छोड़ दें। जिस ज़ात अक़दस पर कुरान नाजिल हो रहा है वो कुरान का इत्माम हम कितना। हजरत उस्मान गनी फरमाते थे मन साफ हो, दिल साफ हो, कुरान पढ़ने से जी न भरे। हमारा कुरान पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, ग़ीबतों से, बहतानों से, बदमज़गियों से और बदजनियों से, इधर उधर की आंख की खराबी से, इधर उधर के गंदे ख्यालात से हमारे दिल मुतासिर हैं, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता। इसलिए अब तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें और अल्लाह के कलाम को पढ़ें। जो कलाम इलाही पढ़ता है अल्लाह उससे बात करता है, और जो आदमी नमाज पढ़ता है अल्लाह से वो बात करता है। सबसे ऊंचा अमल दाई जाकिर हो, दाई शाकिर हो, दाई तो ताइब हो। आदम अलैहिस्सलाम कितने रोए, दाई साबिर हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 12 साल तक बीमारी में रहे और कीड़ों को निकलते थे वापस लाते, खाओ ना तुम्हारी खुराक यहाँ है। इसलिए अल्लाह पाक 23वें पारे में क्या कहते हैं, निअमल अब्दु अय्यूब, हमारा अय्यूब कितना अच्छा बंदा है। अल्लाह तारीफ कर रहे हैं, तो वजीर तारीफ करे तो आदमी खुश होता है, अल्लाह खुद फरमा रहे। तो दाई इबादत गुजार, दाई रोजा रखने वाला, दाई कुरान पढ़ने वाला, दाई शुक्र मिजाज, दाई जो है कुरान पढ़ने वाला, दाई तन्हाई को अच्छा बनाने वाला। जिसकी तन्हाई अच्छी होगी खुदा का ताल्लुक इसको नसीब होगा, लोगों के दिल में इसकी मोहब्बत आई। और अगर लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी तन्हाई में मैं गौर करूं, मेरी तन्हाई अच्छी नहीं है। एक बुजुर्ग का जिना करने को जी चाह रहा था, चिराग का दौर था, उंगली ले जाते और यूं कहते अगर गंदा काम करेगा तो इस तरह जलेगा। जब उसमें हरारत आ जाती, गर्माहट आ जाती, फिर तौबा की तौफीक हो जाती। पूरी रात ऐसा ही किया। हमें गुनाहों से बचना है और इतना बचना है कि गैर मुनासिब बातों से भी बचना है। अल्लाह के नबियों की अल्लाह पाक खुद निगरानी करते हैं, नबी जी अब नमाज न पढ़ो कि तुम्हारी जूती में कुछ लगा हुआ है, अब ये मुनासिब नहीं, अब ये मुनासिब नहीं। दाई की निगरानी अल्लाह की तरफ से होती है। हम तो खुदा के जो है डर से चले। बंदों का डर तो दरवाजे के बाद बंद हो जाएगा, खुदा का डर अंधेरे में बाकी रहेगा। खुदा का डर दरवाजे के अंदर बाकी रहेगा। अल्लाह का ताल्लुक बड़ी नेमत है। इस वास्ते ये सिफात बहुत तकरीर के जोश के नहीं है। इन 10 खूबियों को तलाश कर करके मैं देखूं मैं कितने रोजे रखता हूं। 10 सिफात अल्लाह पाक ने बयान किया 18वें पारे में। क़द अफ़लहल मुमिनून की पूरी तफसील 10 सिफात की पढ़ें। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताएं। नमाज में खुशू, ज़कात का इत्माम यानी माली हुकूक का इत्माम। जहन्नम के बारे में पूछा जाएगा जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लाई है? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, बकवास करने वालों के साथ इधर उधर की बातों में शरीक रहते थे, और हम यतीमों पर खर्च करने की तरगीब नहीं देते थे। आज सबसे बड़ा वक्त का बर्बाद होना ये इधर उधर की बातें। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से अल्लाह के नबी ने पूछा था, ऐ ज़ैनब क्या आयशा से ऐसी गलती हो गई? बहुत शानदार जवाब दिया, कुरानी जवाब। कहने लगे ज़ैनब, ऐ अल्लाह के नबी जी मैं ऐसी बात कैसे कहूँ जो मैंने आंख से देखी नहीं, और ऐसी बात मैं कैसे कहूँ जो मैंने कान से सुनी नहीं। कुरान की आयत है सूरह बनु इसराइल में, इन्न समा वल बसरा, आंख के बारे में, कान के बारे में, जबान के बारे में पूछ होगी, लिहाजा मैं सोच के बोलूं मैंने क्या कह दिया। आज सबसे बेकार काम लायानी बातों में फंसना और फंसाना। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कितनी साफ। एक खत पढ़ा, दोबारा पढ़ लिया, कहने लगे वक्त जाया हो गया। और हम घंटों इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। यूं कि नूरानियत, ईमानी कुव्वत
اندر کی روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے. بہت بچا بچا کے چلنا. حدیث پاک میں آتا ہے حصائد السنتہم، لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی کترنوں سے. بہت سوچ کر بولنا پڑے گا. میں کسی کے بارے میں کچھ نہ کہوں، میں تو اللہ کے حوالے کر دوں. پہلا معاملہ سارا آپ کا ہے. جب آدمی قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، پھر وہ اپنے وقت کی خود حفاظت کرے گا. قرآن پڑھنا، دعا مانگنا گھنٹوں ہونا چاہیے. ہم سب کہتے رہتے ہیں 99 کلو جو ہے 99 حصے تو دعا ہونی چاہیے، 1 کلو دعوت. اب کہاں ہے دعوت؟ دعوت میں بھی کمزوری، دعا میں بھی کمزوری. دعا بہت مانگے، بہت مانگے. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی دعا میں لگ گئے، بہت لمبی دعا مانگی. حضرت ابو بکر آئے، اے اللہ کے نبی بس ہو گیا. یوں فرما رہے تھے اے اللہ اگر یہ چھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی لن تعبد ابدا، تو کبھی عبادت نہیں کی جائے گی تیری. یہ اللہ کے نبی کا تعلق تھا. صدیق اکبر نے کہا اے رسول اللہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بس بس. یعنی گڑ گڑانا، الہا، اصرار دعا میں. دعوت کا کام دعا سے چلے گا، دعوت کا کام اللہ کی خوشامد سے چلے گا. بغیر اللہ کی خوشامد کے نہیں چلے. آدمی نہیں اٹھا سکتا ایک قدم توفیق الہی کے بغیر، جیسا کہ خدا خود کہتے ہیں সময় দোয়া করবে, দায়িত্ব দাওয়াত দেবে, আর দোয়ার মধ্যে লাগবে. আজকে আমাদের দাওয়াতেও কমজোর, আজকে আমাদের দোয়াতেও আমরা কমজোর. ہم تو ایمان والے کے لیے جھک جائیں گے، دب جائیں گے، پس جائیں گے. حدیث قرآن پاک میں آتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی جی اپنے آپ کو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے. اتنی بڑی ذات کے لیے دبنے کا حکم، جھکنے کا حکم، میں میرے ساتھی کے لیے کیسے نہ جھکوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جس کے نمازی کے لیے، پڑوسی نمازی کے لیے مونڈے نرم. میں مشورے میں نرم، دعوت میں نرم، اخلاق میں نرم، پڑوسی کے لیے نرم. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تم کیوں نہیں بیٹھتے یہاں؟ اللہ کے نبی کو کہا جی نبی جی میرے گھر میں بہت سارے کھجور آ جاتے ہیں، پڑوسی یہودی کا مکان ہے اس میں کھجور ہیں، ہوا سے آ جاتی ہیں، جلدی جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں پڑوسی یہودی کے گھر میں پھینک دوں، میرے بچے حرام کی روزی نہ کھائیں. یہ صدیق اکبر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گئے یہودی سے معاملہ کیا، کھجور سمیت، باغ سمیت، مکان کتنے کا دو گے؟ سارا معاملہ طے کر لیا اور اس کے بعد یوں کہا جاؤ اب یہ مکان بھی تمہارا، باغ بھی تمہارے. اتنی دائی احتیاط کرے، جتنا یہ پاک مال کھائے گا، جتنا یہ پاک معاملہ کرے گا اس کی نمازیں قبول. حدیث میں آتا ہے کہاں سے تیری دعا قبول کروں، تیرا لباس حرام، تیرا کھانا حرام. بہت محتاط، بہت احتیاط کے ساتھ چلیں گے. کیوں؟ میں بہت بڑے کام میں لگا ہوں، لہذا میری کمائی محتاط. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گٹھڑی کا عیب نہیں بتایا، ساری گٹھڑیوں کا عیب بتا دیا. ساری گٹھڑیاں صدقہ کر دی. ہو سکتا ہے یہ ہمارے پیٹ میں آ جائے. محتاط ہونا چاہیے دائی کو، کھانے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، زندگی گزارنے میں. دائی خوش اخلاق، دائی نرم، کیونکہ جنت میں دیکھا گیا نرم مزاج لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ، یتیم لوگ. جہنم جبار، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، غصے والے، شور مچانے والے، بازاروں میں قسم کھانے والے، یہ ہے ہم سب اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو دعوت کے کام میں لگائیں گے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی درخواست لگائی، کتنی خوشامد کری بیٹے کی. ایک دن کہنے لگے ارے بیٹا تجھے اتنی نصیحت کری ہے میں نے،
اگر ساری نصیحتیں پہاڑ پر رکھے تو پہاڑ دب جائے۔ لقمان علیہ السلام یا علیہ الرحمہ نے جب یہ بات اپنے بیٹے کو کہی تو بیٹے کا دل پسیج گیا، نرما گیا اور ہدایت کے لیے تیار ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کس درجے خوشامد کری۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے یوسف کو دعوت کے کام کے لگانے میں کتنی حکمت، جو تصنیف کا مزاج، تالیف کا مزاج اور احادیث پر اور تفسیر پر کام کرنے کا مزاج، لیکن اس مزاج کے ساتھ حضرت چاہتے تھے یہ اس کام میں لگے تو کیا لکھوایا؟ حیات الصحابہ لکھو۔ اب حیات الصحابہ لکھوائی، انفرادی دعوت مل رہی ہے، اجتماعی دعوت مل رہی ہے، قوم کی دعوت مل رہی ہے، ہر حال کی دعوت مل رہی ہے۔ اللہ نے رخ پھیر دی۔ ہم اولاد کو اس کام میں لگانے کی کوشش کریں، بیویوں کو لگانے کی کوشش کریں، بچوں کو لگانے کی کوشش کریں۔ کام امانت ہے۔ اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی نزدیکی رشتہ داروں کو جمع کرو۔ آپ نے حضرت علی کے ذریعے کھانا بنوایا، سارے خاندان کے لوگوں کو بلوایا، سب کو جمع کر کے یوں فرمایا، اگر میں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو تم میرا یقین کرو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا آپ کا ہم نے اب تک جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، آپ تو امین ہیں، آپ تو صدیق ہیں، آپ تو صحیح بولنے والے۔ پھر آپ نے آخرت کی طرف اشارہ کیا اور سب کو سمجھایا، لیکن جب اپنوں میں کام کرتا ہے تو ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ یہ ابو لہب کہنے لگا تبًّ لکا، ارے ناس او تیرا، لہذا جماعتنا، تو نے ہم کو اسی کام کے لیے بلایا؟ تو دائی تو کھلائے گا اور سنے گا، دعوت تو خوشامد کرے گا، دائی تو ہمارے کام خوشامد کرے، خرچ بھی کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو اپنے دسترخوان کو لمبا کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی اپنی ذات سے خدمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مرکز میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد دیکھا پلیٹ ہاتھ میں ہے، ایک پانچا ان کا اوپر رہتا تھا، سامنے تھوڑے بہت دھوپ کے اثرات پان کے آ جاتے تھے۔ حضرت سے پوچھا بھائی مولانا یوسف صاحب کہاں ملیں گے؟ ارے بھائی یہیں ہوں گے کہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، تھوڑا مجمع ہے، گھوم گھام کے وہ آ گیا، پھر دوبارہ پوچھ رہا، بتا یہیں ہوں گے، کھاتے ہوں گے، کھلاتے ہوں گے؟ یہ نہیں اپنا تعارف کرا رہے، یہ کام گمنامی کا ہے۔ گمنام آدمی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی کو پوچھا جاتا تھا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے، تم میں محمد کون ہے؟ بہت دیر کے بعد آدمی کو پتہ لگتا ہے۔ ایک بزرگ آدمی آئے مرکز نظام الدین میں اور حضرت مولانا یوسف صاحب سے ملاقات چاہتے تھے۔ حضرت ان کی خدمت میں لگ گئے۔ کئی دنوں کے بعد وہ کہنے لگے ارے بھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی تھی، وہ کب ملیں گے؟ حضرت ابھی تو آپ کے ہاتھ دھلائے، ابھی آپ کا دسترخوان اٹھایا، ابھی آپ کو کھانا کھلایا۔ ارے یہ تو ایک نوجوان ہے جو میری خدمت کے لیے نہیں، یہی وہ حضرت ہیں جن کو مولانا یوسف صاحب کہا جاتا ہے۔ دائی گمنام ہو، وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے، ارے بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہوگا، اس سے بچ جانا، خدمت کے بعد تو دعا دے رہی ہے وہ۔ دائی خدمت گزار ہو، دائی نرم مزاج ہو، دائی تو خوش اخلاق ہو، دائی تو ابراہیمی مزاج کا ہو۔ آئے 8 مہمان، 9 مہمان، 11 مہمان، جبریل ہر شکل میں 5 ہونے کی شکل میں بڑا بڑھیا بہترین گوشت بھنوا لائے، پرچہ نہیں دیکھا ابھی، بہترین قسم کا بھنوا گوشت لائے اور پیش کر دیا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا، قرآن نے اس واقعے کو 2 جگہ نقل کیا ہے، جب نہیں کھایا تو کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں،
آپ کو ایک بچے کی خبر دینے آئے جو علیم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق کی خبر دینے آئے، کیونکہ توریت انجیل زبور علیم ہے، یہ انہی کی نسل میں۔ بہرکیف ہم تو فرعون فرشتے ہیں، آپ کے بھتیجے کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں۔ مہمان نوازی کا مزاج، دائی تو مہمان نواز ہو اور پانی نہ ڈالے، شوربے نہ بنائے، بلکہ بنوا لاوے، لیکن نبی کی سنت کی وجہ سے اگر شوربہ بھی ڈالے گا تو سنت پر عمل ہوگا۔ ہم تو مہمان نواز بنے، دائی بخیل نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے تھے دائی سخی ہو بخیل نہ ہو، دائی ظالم نہ ہو جری ہو، دائی جو ہے محتاط ہو لیکن بخیل نہ ہو۔ ہم تو جسارت سے کام کریں گے لیکن ظلم نہیں، ہم سخاوت سے کام کریں گے لیکن فضول خرچی نہیں، ہم احتیاط سے کام کریں گے لیکن بخل نہیں۔ یہ بارڈریں قریب قریب ہیں۔ دائی تو صفات کے ساتھ چلے، پھر اللہ پاک اس سے کام لیں گے، اس سے کام لیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منہمک ہیں کام میں، کسی دن پوچھا آم کے درخت کے نیچے یہ پودا کس چیز کا ہے؟ کافی سارے ان کے باغ ہیں کاندلا میں، یوں کہ آم کے درخت کو نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ بتاؤ، جس آدمی کے پاس کئی باغ ہوں وہ آم نہیں جانتے، وہ آم کا درخت نہیں جانتے۔ کام کی یکسوئی، کام کی لگن، کام کا دھن، کام کا انہماک، ساری چیزوں سے ان کو یکسو کر کے، اس واسطے میرے بزرگوں ہم نے تو ایک کام پایا ہے، اس کو کرنا ہے، بس لگے رہنا ہے اور اس کام میں اڑے رہنا ہے اور خدا سے مدد مانگنی ہے۔ جہاں گاڑی اٹکے گی اللہ سے کہے، کام تیرا ہے، غلام تیرا ہے، تو کام لے لے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، فیاضی ہے تیری، تو نواز دے اس غلام کو، غلامی کرتے ہوئے چلنا ہے۔ کبھی تکبر نہیں، تجبر نہیں، اور کبھی استغنا نہیں، ہم تو اس کام میں لگے رہیں گے، میری ضرورت کا کام۔ صفات سے بھاؤ لگتا ہے، ذوات سے بھاؤ نہیں لگتا۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ۔ ڈاکٹر کا باپ بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا اور ڈاکٹر کا بیٹا بغیر محنت کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ یہ تو لگے رہنے کی چیز ہے، لگے رہنے کی چیز ہے۔ جو لگا رہے گا اللہ پاک اس کو قیمتی بنا دیں گے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو نا خلیفہ، فرمایا اس نالائق کو خلیفہ بنا دوں، اسے طلاق دینی نہیں آتی، اسے تو طلاق دینی نہیں آتی۔ لہذا ہم تو ذمہ داری میں حق ادا کریں گے اور اپنی اولاد کو کام میں لگائیں گے، اور اپنے اولاد کے علاوہ بیویوں کو لگائیں گے اور اپنے دوستوں کو لگائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو لگائیں گے اور امت کے ہر طبقے کو لگائیں گے۔ کام ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب سارے عالم میں کام ہو جائے۔ دیکھیے 4 نسبت ہم کو بڑی حاصل ہیں، گہرائی سے سمجھیں۔ ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہدی للناس ہے، ساری دنیا کی رہبری اس قرآن پاک میں ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سارے عالم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، کافۃ للناس۔ ہم اس جو ہے کعبے کے ماننے والے ہیں جو سارے عالم کا قبلہ ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے۔ خلاصہ ان ساری باتوں کو یہ نکلا، ہم میں کا ہر ایک عالمی فکر کے ساتھ، عالمی ذہن کے ساتھ، عالمی مزاج کے ساتھ چلے۔ کیوں؟ جو آدمی عبادت کرتا ہے وہ دعوت کے جو ہے اندر نہیں ہے، وہ تو عبادت کر رہا ہے، جنت لے لے گا۔ اور جو آدمی علاقے میں اور ملک میں اور صوبے میں اور قوم میں اور ایک زبان میں محنت کر رہا ہے، یہ تمام پہلے نبیوں کی طرح محنت ہو رہی۔ اور جو سارے عالم کے لیے محنت کرے گا، ہر قوم میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر فرد پر، یہ ہے رب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جی عالمی نبی کی محنت۔ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، لہذا شرق میں، جنوب میں، شمال میں جو خدا کا حکم نہیں مان رہا، میری ذمہ داری ہے۔
हौज है हौज, जौन से कोने पे पानी डाला जाएगा सतह बुलंद हो जाएगी। जहां भी खुदा का काम होगा वहां पर खुदा का अजाब मिटेगा, और जो जहां गफलत करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इलाकाई मिजाज के नहीं, हम नबी के मिजाज के हैं। वहां तो सलमान फारसी भी हैं और हजरत बिलाल भी हैं, और माशाअल्लाह अल्लाह के नबी के पास तो तमाम कबाइल के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आ रहे हैं, और आपकी फिक्र तो आलमी है। लिहाजा बांग्लादेश हमारी मुंतहाए नजर नहीं, हम तो अरब के इलाकों की फिक्र करेंगे, तुर्क इलाकों की फिक्र करेंगे, हिंदुस्तान की फिक्र करेंगे, और पूरी दुनिया के कोने कोने की फिक्र करेंगे। क्यों? मैं उस नबी के कायम मकाम हूँ, उस नबी का उम्मती हूँ जो सारे आलम के लिए मबूस है। लिहाजा दुनिया में हर जगह मुझे जाना है। सहाबा मिस्र आए, जबान भी बदल गई, दीन भी बदल गए। उस जमाने में मिस्र में अरबी जबान नहीं बोली जाती थी। आए माशाल्लाह, गय्यरू लिसानहुम व गय्यरू दीनहुम। वो तो एक बेचैन कौम थी। लिहाजा हम तो सारे आलम में जाने का मिजाज, ये चिल्ला 3 चिल्ला, ये तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे औरतों की निसाब है। 3 दिन 10 दिन ये तो औरतों की तरतीब है, और ये चिल्ला ये औरतों की तरतीब है, और ये 4 महीना 10 दिन ये औरतों का मिजाज है। दाई तो हमेशा हर वक्त तैयार रहे। दुनिया के किसी भी कोने में मैं तैयार हूँ। न वक्त की कैद है, न खर्च की कैद है, न वक्त की जो है तहदीद है। हर वक्त 4 महीने लो तो 4 महीने, चिल्ला लो तो चिल्ला। कौन मकान बनाता है 4 महीने के लिए? कौन शादी करता है 4 महीने के लिए? हम तो पूरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? सहाबा तो घोड़े डाल के क्या कह रहे हैं? अगर मुझे पता चलेगे अल्लाह के बंदे यहाँ बसते हैं तो मैं जाऊं अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। वो 120 दिन नहीं गिन रहे, वो तो हमेशा के लिए अपने आप को पेश कर रहे। आप जाके देखें मुल्क शाम के किसी भी कब्रिस्तान को, किसी भी इलाके को, वहाँ 10 सहाबी 5 सहाबी बड़े बड़े सहाबा दफन है। क्यों आए ये अल्लाह के काम को लेने के लिए आए। इब्राहिमी मिजाज बनाना है। इराक में पैदा हुए और बैतुल मुकद्दस के सामने दफन। लूत अलैहिस्सलाम का मिजाज बनाना है कि इराक में पैदा हुए और दफन कहां पर हैं? माशाल्लाह फलस्तीन में दफन। शुएब अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए? हजरत मुआज बिन जबल कहां पैदा हुए? तमाम सहाबा को देखो। और हजरत मौलाना इलियास साहब कहां पैदा हुए? हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां पैदा हुए? हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां पैदा हुए? सारे आलम में काम करने के लिए तैयार होना है। न इसके चिल्ले की जरूरत है, काम अल्लाह का है। या तो अल्लाह का काम होगा या मेरी जान जो है किसी किनारे पर लग जाएगी। एक बड़े सफेद मोती का महल देंगे जहां जाकर अपनी जान देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस वास्ते मेरे भाइयों, काम को काम बनाकर करना है। काम कोई जो 4 महीने का और चिल्ले का नहीं है। ये तो मकसद जिंदगी है। अल्लाह ने जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया, और कुरान की आयत में सबूत मौजूद है। मेरे वाला की बनाबो जिंदगीर मकसद बनाबो। कुरान में आता है 2 जगह, रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबा। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द हैं कि जो खुदा से वादा किया उसको पूरा कर दिया, यानी अपने आप को पेश कर दिया मैदान में। व मिनहुम मन यंतज़िर, और बाद लाइन में लगे हुए हैं। जैसा तकाजा आएगा, जैसा काम आएगा, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। वमा बद्दलू तब्दीला, और कोई तब्दीली उन्होंने नहीं की। हम तो काम के हैं, काम के, नाम के नहीं है। हमारी तिजारतें इसी दर्जे की, हमारा काम इसी दर्जे का। हम अल्लाह के काम के आदमी। ये 4 महीना ये चिल्ला, ये आदत डालने के लिए, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अल्लाह का फजल है। 50 साल लोग काम कर रहे, 40 साल से लोग 4 महीने लगा रहे। अब तो एक बड़ी तादाद माशाअल्लाह मर्दों में भी औरतों में भी काम कर रहे।
عورتوں میں بھی بے چینی ہے، مردوں میں بھی بے چینی ہے، اور ماشاءاللہ دونوں طبقے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کام دونوں جماعتوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے، قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کام ہو رہا ہے سب جگہ۔ ہمت کر کر آپ حضرات یہ 4 مہینے کی قید سے نکلو۔ صحابہ تو 6 مہینے کے لیے گئے، 27 سال کے لیے گئے۔ آپ جا کر دیکھیں اردن کے علاقے کو، کہاں کہاں صحابہ گئے، ایک ایک جنگل میں درختوں کے نیچے صحابہ دفن ہیں۔ کیوں دفن ہیں؟ یہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں ہم ان کو؟ اگر کسی ایک نے پوچھ لیا کیا جواب دیں؟ اس واسطے میدان حشر میں سب اللہ کے آگے آئیں گے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کہاں لگی میری جان، کہاں لگا میرا مال؟ مقدر کی روزی کا ٹھیکہ اور ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ قرآن اعلانیہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اللہ الزام کے لیے آتا ہے، اور اللہ پاک کسی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنے کرم سے اور اپنے رحم سے انہوں نے بندوں کی روزی کا ذمہ لیا۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، تنخواہ ملنے کے بعد سب سے پہلے شراب خرید کے لاتا۔ کیوں؟ یہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی روزی کا ٹھیکہ تو اللہ نے لیا ہے، شراب کا ٹھیکہ تو میں نے لگایا۔ ہم نے ادھر ادھر کی الا بلا اپنے ساتھ لگائی ہیں، کام تو اللہ کا ہے۔ جن گھروں میں فاقے آ رہے تھے ان گھروں میں سونا چاندی ڈھیروں پڑا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا عثمان غنی کے پاس اور کہنے لگا مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہنے لگے یہاں پڑا ہے سونا اور چاندی، جتنا تیری ضرورت کا ہو لے جا۔ وہ کہنے لگا کل تو آپ بیوی سے یوں کہہ رہے تھے یہ چراغ کو بجھا دو، اس کی بتی کم کر دو، تیل زیادہ جل رہا ہے۔ فرمانے لگے وہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے۔ اس طرح فیاضی سے، اس طرح سخاوت سے اللہ کے بندوں کو خرچ کیا۔ ہم تو کماتے کماتے فقیر ہو گئے، اور وہ خرچ کرتے کرتے اللہ ہی نے مالدار بنا دیا۔ کبھی تصور میں نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں اتنا آ جائے گا۔ اس لیے کام اللہ کا ہے، جو جتنا قدم اٹھائے گا اللہ ہی چلائیں گے۔ ریل کی پٹلی بند نظر آتی ہے، چلتا رہے گا تو کھلتی رہے گی، کام اللہ کا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى بھی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى بھی ہے۔ جو بھلے کام کرے گا، تقوی والی لائن اختیار کرے گا، اس کو تقوی آسان ہو جائے گا۔ جو گندے کام کرے گا اس کو گندے کام کے راستے مل جائیں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنتی راستہ یہ ہے اور اس کے سوار پہنچ چکے، یہ دوزخی راستہ ہے، اس کی منزل پر بھی لوگ پہنچ چکے۔ کام خدا کا ہے، عجوبہ نہیں ہے، یہ قدرتی کام ہے۔ جو قدم اٹھائے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ 1,24,000 نبی چلے کامیاب، 1,24,000 صحابہ چلے کامیاب، ہزاروں ولی چلے، اور اب اللہ کی مخلوق چل رہی۔ وہ لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے جو جہاز میں بیٹھنا نہیں جانتے۔ کیوں؟ کام اللہ کا ہے، اللہ کا کام اللہ ہی سے ہوگا، کبھی نہیں غیب والے چل پائیں گے، جیب والے نہیں چل پائیں گے۔ جن کی نظر جیب پر ہوگی نا وہ رہ جائیں گے، اور غیب والے چل جائیں گے۔ جیب پر نظر نہیں رکھنی، غیب پر رکھنی ہے۔ اللہ وہاں سے دے دیں گے جہاں سے نبیوں کو دیا، جہاں سے صحابہ کو دیا۔ وہ خدا آج موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہا ہے، مطلق رکھا ہے، مجمل رکھا ہے، مقید نہیں کیا کسی شکل کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیوں ہمت کر کے فیصلہ بنانا ہے پکا، اندھیرے کا کام نہیں، وعدے کا کام۔ سال لگانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک، 4 مہینے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بولے تم اور ہم یہ کام کر پاتے؟ ہم کو بات کرنی نہیں آتی، ہم کو ہوش میں نہیں ہے، اللہ ہی چلا رہے اپنا کام۔ لہذا ہمت کر کر اس کام کو موت تک نہیں کرنا، نسلوں تک کرنا۔
अल्लाह से ये दुआ मांगेंगे, अल्लाह मेरी नस्ल में ऐसी लड़की पैदा हो, ऐसा लड़का पैदा हो, ऐसी नस्ल जिंदा हो जो दुनिया में खुदा का काम करे, मुल्कों में नहीं, नस्लों में नहीं, कयामत तक मेरी नस्ल में काम हो, इसकी दुआ मांगो। इसलिए कि अल्लाह से मांगने में क्यों सखावत से कम उतरो, बड़ी बड़ी दुआएं मांगो, नीयतें वसी करो, क्योंकि दाई की नीयत समंदर से भी वसी हो। दाई तो हातिम ताई से भी आगे हो। दाई तो दुआ मांगने में अपने अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के मिजाज का हो। ज़लम तो नहीं कहा, ज़लम ना कहा। इहदिनी नहीं कहेगी एक औरत, इहदिना कहेगी। सारे आलम की हिदायत मतलब, सारे आलम की गुमराही को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। काम अल्लाह का है, लेकिन वो सहारा लगवाता है, वो जरिया बनाता है। जरिए का बड़ा भाव है। इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, पूरी इस्तेदाद के साथ इस बांग्लादेश के किसी आदमी को घर रहने का हक नहीं। क्यों? मुल्कों के नमूने आ रहे, अरब आ रहे, अजम आ रहे, पूरी दुनिया के लोग आपके पास आ रहे। सलाम करना सुन्नत है और जवाब सलाम का देना वाजिब है। जहां जहां की जमातें आ रही हैं, वहां वहां जाना हमारा वाजिब है। इसलिए ये सारा आलम आपकी तरफ आ रहा है, वहां वहां जाना हमारे जिम्मे है। ये नहीं मैं तो जो है छोटी सी नियत कर रहा हूं, छोटी नियत करेगा तो छोटा लेगा, देख बड़ी नियत करेगा तो अल्लाह पाक बड़ी नियत दे देंगे। हिम्मत कर कर बड़ी गहराई के साथ खुदा को अपना बनाना है, और खुदा को अपना बनाने का सबसे बड़ा रास्ता, खुदा के बंदों को आग से बचाओ, खुदा की बंदियों को आग से बचाओ। ये रटी रटी बातें नहीं है, काम है ये काम। जो अपने आप को झोंक देगा, सौंप देगा, अल्लाह उसको जाया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे मेहनत के जारी थाकबे मेरे दोस्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी हिदायत की दुआ नहीं की, सिर्फ नस्ल की इमामत के लिए, नस्ल की हिदायत के लिए दुआ फरमाई। इस वास्ते इब्राहिमी मिजाज है, नस्लों तक के लिए दुआ मांगना और असबाब बनाना। कुरान पढ़ के देखें हम, इब्राहिमी मिजाज से सारे आलम की हिदायत मांग रहे, अपनी औलाद के लिए हिदायत मांग रहे, नस्लों तक के लिए। अब कोई जोश नहीं है, कोई जो है शोर नहीं है। पहले तो सबसे पहले तीसरे साल की जमात उलमा, उसके बाद दूसरे साल की जमातें, और उसके बाद वो उलमा जिनका साल नहीं लगा वो 12 महीने लगाने का इरादा करें। न कोई जोश है न कोई शोर है। हर साल 4-4 महीने लगाने का मिजाज। कभी एक साल लगाएंगे अपने मुल्क में, एक साल लगाएंगे अपने इलाकों में, और एक साल लगाएंगे 5 महीने शामिल करके दुनिया के किसी कोने पर। और हिंदुस्तान को और आप जो है ये नजदीक के इलाकों को गैर दूसरा देश मत समझो। हम तो ब्राजील जाएंगे, फीजी जाएंगे, दुनिया के किनारों पर जाएंगे, सिकंदर जुल्करनैन की तरह। सिकंदर जुल्करनैन ने जिस तरह दुनिया के किनारों के सफर किए हैं, जैसे आप 16वें पारे में पढ़ते रहते हैं, खड़े होकर बताएं, जोश नहीं, पूरी जिंदगी ये काम करना है। हजरत अय्यूब अंसारी की तरह हय्यन व मय्यितन, जहां तक मैं चल सकूं लेके चलना, जहां तक मैं न चल सकूं अपने पैरों से तुम्हारा आखिरी पड़ाव जहां हो वहां तक मुझे ले चलना, वहां जाके दफन करना। ये है मिजाजे अय्यूब अंसारी। हम तो इस मिजाज के साथ पूरी दुनिया में काम करेंगे। कोई शोर नहीं है, कोई जोश नहीं है, काम को समझकर करना है। अल्लाह पाक हम सबको राजी करके हमसे काम ले ले। जो उठेगा चलेगा, अल्लाह उसको चलाएंगे। जो नहीं इरादा करेगा, भाई खुदा का काम किसी के बगैर रुका हुआ नहीं। जी भाई इंशाल्लाह प्रथम साल जो दारा जाए इंशाल्लाह बहुत इत्मीनान के साथ, जैसा हजरत ने फरमाया, शोर शराबा नहीं मजमे के अंदर, सब खड़े हो गए, एक शोर शराबा, न कोई नाम का पता चला किसने इरादा किया। पुरानों का मजमा है, संजीदगी के साथ, वकार के साथ, एहतमाम के साथ। जैसा हजरत फरमा रहे थे कि सबसे पहले साल वाले खड़े हों, उलमा हजरात, वो खड़े होकर नाम बताए, पूरा मजमा देखे उनको खड़े होते हुए। जितने साल वाले पहला साल लगाए हुए हैं दूसरे साल के लिए,
दूसरा साल लगाए हुए हैं तीसरे साल के लिए, साल नहीं लगा हुआ है तो साल के लिए। जरा पहले उलमा हजरात खड़े हों जल्दी जल्दी। ভাই এই যে ওলামাদের তশকিল করছে উর্দুতে আমরা বুঝে গেছি, এই জন্য যাদের দ্বিতীয় সাল হয়েছে অল্পই হয়েছে তারা তৃতীয় সাল শর্ত পুরা হইলে, যাদের এক সাল আগে হয়েছে তারা দ্বিতীয় সাল লাগাবো, দাঁড়ান একটু দাঁড়াই যাই। शोर खड़े हो माशाअल्लाह। ये देखो ये उलमा हजरात हैं। दूसरा साल से दूसरा साल यहाँ भी है माशाअल्लाह। बार क्या नाम है? अब्दुल्लाह दूसरे साल के लिए। क्या नाम है? ये भी है उसामा। उसामा दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह। शेख इलियास भाई समस्त उलमा इकराम द्वितीय सालेর জন্য দাঁড়ায় যাই माशाअल्लाह। मौलाना जुबेर साहब दूसरे साल के लिए फरमाए दूसरे साल में क्या तीसरे साल की नियत करें। मौलाना साल वाले दूसरे साल के लिए और उलमा साल की नियत करें। मौलाना इदरीस साहब दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है जी? मौलाना साहब दूसरे साल क्या नाम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना मीजान साहब दूसरा साल। माशाअल्लाह मीजान साहब दूसरे साल। और फरमाए क्या नाम है? पीछे भी तश्कीलें करें हलकों के अंदर। मौलाना सैफुल इस्लाम साहब तीसरा साल, तीसरे साल के लिए मौलाना सैफुल इस्लाम साहब माशाअल्लाह। और बताइए और कौन कौन तैयार है? उलमा हजरात पहले साल के लिए बताए खड़े हो गए जी। मौलाना सैफुल साहब शमसुद्दीन साहब दूसरे साल के लिए। शमसुद्दीन साहब दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह। और बताएं और इरादा करें और नियत करें। मौलाना अब्दुल्ला साहब तीसरे शमसुद्दीन साहब तीसरे साल के लिए माशाअल्लाह। वाह जी वाह। और बताएं जी। दूसरा साल क्या नाम है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आसान करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान करेगा। अल्लाह मदद। मौलाना शहीदुल्लाह साहब दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं और बताएं। हमारे पुराने बैठे हुए हैं साथी 4 माह लगाए हुए, अब ये खड़े होकर बैरून की इरादा करें और बड़े बड़े खर्चे का, खुले खर्चे के साथ जो तैयार है, नकद तैयार है, इन 2 शर्तों के साथ खड़े हो। खुला हुआ खर्च और नकद 5 माह बैरून। ভাই যারা ওলামা ইকরামের তশকিল তো চলতেইছে হবে, এখন ভালো করে শুনি, জজ ভাই সবাই দাঁড়াইবেন না। খোলা খরচ অর্থাৎ যত টাকা লাগে অত টাকা যেখানে পাঠায় ওখানে যাবো, এই জন্য যারা পুরান আছি তারা আগে দাঁড়াই। দাঁড়াই ভাই দাঁড়াই। খোলা খরচ पुराने साथी खड़े होकर কারা যান গেছেন মাশাআল্লাহ, দাঁড়াই যাই माशाल्लाह। খোলা खर्च के लिए मौलाना हाली साहब खुला खर्च के लिए क्या बता रहे हैं? तीसरे साल के साथ भाई, तीसरे साल के लिए भैया যারা 5 বছর ধরে খোলা করে তৃতীয় সালে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ নাম লেখা হবে। ভাই यार খোলা করে খোলা করে कवायद मुकम्मल है, बैरून के लिए खड़े हो जाएं। যাদের শর্ত পুরা আছে খোলা করে ভাই माशाअल्लाह। बैरून के लिए फरमाओ और বিদেশের জন্য যত টাকা লাগে যেখানে যাওয়া লাগে দাঁড়ায় যায় ভাই, দাঁড়ায় যায় माशाअल्लाह। बताओ भाई बैरून के लिए बताओ। माशाअल्लाह, दाঁড়ায় যায় हिम्मत करो हिम्मत। भाई मेरे अपनी जेब देखनी है, अपनी जेब देखनी है, कदम उठाना है और अल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। भाई कदम আমরা উঠাবো, আল্লাহ চালাবে ইনশাআল্লাহ। দাঁড়ান আরো দাঁড়ায় যাই ভাই, দাঁড়াই হিম্মত করি। 5 মাহ बैरून নিজের পকেট টাকা মন আল্লাহর খাতার দিকে তাকাবো, দাঁড়াই ভাই ইনশাআল্লাহ, দাঁড়ায় যাই মাশাআল্লাহ। ভাই পিছনে দাঁড়ায় যায়, বিভিন্ন খিত্তায় দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে যারা আছে তারা দাঁড়ায় যায়, দাঁড়ায় যায়। नहीं हुई अब खड़े होने का वक्त है तो खड़े हों साथी और इरादे करें 5 माह बैरून के। হযরত বলতেছেন ভাই এখন খাড়া হওয়ার সময় এখনই খাড়া হইতে হবে, যে কদম উঠাইবি আল্লাহ তাকে পুরো দুনিয়াতে চালাইবে ইনশাআল্লাহ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। हिम्मत माशाअल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। ये खड़े होकर नाम लिखते रहे साथी। জি ভাই এখন বলতেছেন দাঁড়া হওয়ার সময় দাঁড়ায় যায়। देखिए इसको समझ ले अच्छी तरह हमारी बात को। अभी हलकों के अंदर पर्चे तैयार होंगे, हलकों के अंदर खर्च तय होगा, तारीख तय होगी और इन पर्चों को हम निजामुद्दीन लेकर जाएंगे। भाई निजामुद्दीन वालों के लिए बांग्लादेश वालों ने यह हदिया भेजा है कि ये 500 जमातें बैरून के वास्ते, 1000 जमातें बैरून के वास्ते खुले खर्च की बांग्लादेश वालों ने भेजी। ভাই এখন বলতেছেন যে যারা দাঁড়ায় গেছি 5 মাস ধরে যাবো, আমরা নিজের ক্ষেত্রায় যাবো। দোসরা সাল ভাই নিজের ক্ষেত্রায় যাইয়ে আমরা বিদেশি ফর্ম আছে, বিদেশি ফর্ম ওইটা ফর্ম ফিল আপ করবো, এরপরে এই পর্চাগুলো নিজের কাছে 1 কপি রাখবো, বিদেশে তশকিলের কাছে জমা দিব, এটা বড়দের হজরতের কাছে যাবে, এটা আবার নিজাম বলতেছে নিজামুদ্দিনও নিয়ে যাবে এটা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমাদের নাম নিজামুদ্দিন হজরতের কাছে যাবে। अरे आप हज़रात खतों में जाइए, अपने अपने हलकों में जाइए, पर्चे तैयार करवाइए, नाम लिखवाइए। तारीख नहीं है, अपने अपने खित्तों में जाए, सारे साथियों का नाम आ जाए, नाम लिखकर पर्चे तैयार कर लें।